Vive le français! Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous parle de la francophonie. Alors la francophonie, qu'est-ce que c'est? La francophonie, c'est l'ensemble des gens, l'ensemble des hommes et des femmes qui parlent français. Okay? So people speak French language all over the world. Donc sur les 5 continents. Sur les 5 continents, on parle français. So we speak French in Europe, in Africa, in North America, in South America, and in Oceania. Okay? However, one thing that you should know is people don't have the same accent. And even though we speak the same language, you have some difference, some words that are different, sometimes a mixture of dialect, and we have also the same culture because in fact it's the history of France, the history of the colony. So France, la métropole, and we say la France métropolitaine, so we say la métropole de France. French people came and they colonized, and that's the history of that's our history. And now we share a lot with the people who are the French speaker in many countries. And it is always interesting, even for me, when I'm in China, je connais des francophones. I hope I can ask them to talk for you here on the video, because the accent is a little bit different and the way of expressing is a little bit different, but at the same time I often feel a lot of love for these guys. Je sens beaucoup d'amour et de chaleur, de la chaleur humaine, is the human warmth. Parce que, bien sûr, nous sommes tous des hommes, mais quand je regarde la culture, we are all human beings. But of course, I feel close to these guys because the culture is also very similar. Donc je connais des francophones du Congo, j'ai des amis francophones de Montréal, du Québec, et bien sûr en France j'avais des amis d'Algérie, de Tunisie, jamais du Maroc. J'ai des amis, j'ai jamais eu d'amis du Maroc. Si, j'ai eu une collègue de travail, une amie, je crois que sa mère venait du Maroc. Quand on habite à Paris, when you live in Paris, on connaît beaucoup de francophones qui viennent de partout. When you live in Paris, you meet many French speakers who come from all over. Il y a beaucoup de Congolais, c'est vrai, et il y a aussi beaucoup de francophones du Maghreb. Le Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc, le Tunisie. Le Maghreb is the part that is in the north of Africa, next to Egypt. Okay. J'ai aussi j'avais une amie qui était de Côte d'Ivoire, et j'avais une amie qui était de la Réunion. La Réunion is next to Madagascar in Maurice. Je n'ai jamais eu d'amis de la Guyane. La Guyane, jamais. Et je n'ai jamais eu d'amis de la Polynésie française. Je n'ai jamais eu d'amis de la Nouvelle-Calédonie. But otherwise, I had friends from many different places, French-speaking places. And okay, I can try to make the accent for you, but I'm really not good. So Congo is, I will say the sentence, okay? Bonjour, comment tu t'appelles? In Paris, we say bonjour, comment tu t'appelles? We always say bonjour, comment tu t'appelles? À Paris, Congo. Bonjour, comment tu t'appelles? Peut-être au Congo, c'est comme ça. Bonjour, comment tu t'appelles? Au Québec. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, comment tu t'appelles? Québec, tabernacle. Bonjour, comment tu t'appelles? Peut-être au Québec, c'est comme ça. En Suisse, bonjour, comment tu t'appelles? En Suisse. Algérie, Maroc. Je sais pas, I don't know. Algérie, Maroc, maybe it could be. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, comment tu t'appelles?
Maybe it's like this. I have no idea, you know. I don't know so much. I think it's this kind of accent. You have the interesting accent. So in south of France. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour. Comment tu t'appelles? South of France, dans le sud de la France. So there are many different accents. Okay. Merci. Au revoir les amis.